Where is this Coast Guard which is supposed to perform its duty? Where is he? You have forgotten your responsibility because we have got some pressure. That is why you are speaking like that. आमचे गोयान ये बाजार जालोला आसा. हांगा आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज कॉपरेट करिना, कोस्टल पुलिसूय आमकां कॉपरेट करिना, फोन केला आनी तो कोस्ट गार्ड आहा तो उलटो स्टेटमेंट काडटा. आमचे कोणी थोडे म्हणटाय तोंड धुयताय, सकाळी फोन मारले फिशरीचे मनीस तोंड धुयताय, 7 येताय, चाव पिताय. अरे ते बोट्यो त्या म्हणल्यार पावले तो कर्नाटका, तुम्ही तोंड धुयताय न्हेसोन येताय. आनी आमचे नुस्तें व्हरता ते मलपे व्हरून खाली करता आनी तेच नुस्तें आमकां फार्मासीन घालून आमकां मागीर परत खावचें पडटा. आनी टेल द कोस्ट गार्ड who has made a statement yesterday when the fisheries minister and department had a joint meeting with respect to illegal fishing what is taking place in Goa. Now the Coast Guard, the Indian Coast Guard have 6 roles and responsibilities. The third responsibility is the preservation and protection of our maritime environment, including prevention and control of marine pollution. आता maritime environment म्हळ्यार कितें? It is protection of sea, bay, estuary, island, coastal areas. It's sogli area. So there is no 12 nautical. If they can come up to 5 nautical miles also and protect. So their main role is to protect overfishing, overexploitation of fish and protection of wildlife protected species. Now the Coast Guard makes a statement stating that anybody can come and fish in the territorial waters of the state. Now I want to draw the attention of the Coast Guard. Goa Marine Fishing Regulation Act. Every state has defined its territorial waters. Ata in our territorial waters, we have list of duties or protection. Number 1, we are allowed of maximum 300 horsepower engine. We are allowed gill nets to fish with particular size. We are allowed as of now persin, but in other state persin also is banned. Now this state of Karnataka, Malpe, where these boats are coming from in our territorial waters, they are using horsepower above 750 horsepower engine, which is banned in as per the Goa Marine Fishing Regulation Act. Same thing, the bull trawling, what they are using, the nets what they are using, that nets is banned in the entire east side of this country, including the territorial waters of Goa. So where are you? Where is this Coast Guard which is supposed to perform its duty? Where is he? Away from his responsibility, or is he pressurized by somebody? Because when the LED light fishing, Janna case chaltali in the High Court, that time the court asked the Coast Guard also was the party to it. But the Coast Guard said we have a huge water to man and therefore we cannot man in the territorial waters of Goa. Why you cannot man the territorial waters? If you are misfit, then go from here. Your duty is to protect the territorial water. Your duty is to protect the maritime environment of Goa. You have forgotten your responsibility because we have got some pressure. That is why you are speaking like that. Your duty is to protect the maritime environment of the state and do it. If you cannot do it, then don't make unvalid statements. Inga mistake time pass करपाक रावले दिसता. हे कोस्ट गार्डाचो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की आमचे टेरिटोरियल वॉटर प्रोटेक्ट करपाक. आयज हेच बोट मालपेचे बोट कर्नाटकान बॅन आसा. कर्नाटकाच्या टेरिटोरियल वॉटर ते येवपाक शकना. आणि येले जाल्यार ते सगळे फिशरीज डिपार्टमेंट सगळे फिशरमॅन नुस्तें तांकां दवरून तांकां तोडे काडून फिशरीज डिपार्टमेंट एक्शन घेता. वी हॅव सीन व्हिडिओज गेटिंग व्हायरल वेर हाव ट्रेडिशनल फिशरमॅन गोज अँड कॅच द मालपे बोट्स. पण हे आमचे गोंयान हे बाजार जालोलो आसा. अँड आय वॉन्ट टू टेल द इंडियन कोस्ट गार्ड, द DIG, now these boats are coming and unloading the boats into our jetties here. Now what are they unloading? They are unloading fish or other things. Do you know that? What are they unloading besides fish? If you are not doing your duty, then how a coastline is how is the Goan coastline going to be protected? Because of you, every youth of Goa is taking drugs. Because of you, there are a lot of illegalities taking place. Because you are not doing the duty. So therefore, I request the government, ये जो मुद्दो पळय हांव सिरियसली घेवचो. गोंयचे सीएमान जाता तितले बेगीन हो मुद्दो सॉल्व करचोच पडटलो. कित्याक हे आतां हिस्पा भायर गेलेले आसा, गोंय जालेले आसा. एक कोणी येवपाक शकता, कोणी चोरपाक शकता, कोणी वचपाक शकता. सो आमचे गोंयचे सरकाराक विनंती आहा की ह्या मुद्द्याचेर जे पळय इलिगल फिशिंग पळय आमच्या टेरिटोरियल वॉटरान जाता ते जाता तितले बंद करचे. कित्याक आयज बोटकारांनी ऑब्जेक्शन घातला बिकॉज ऑफ मालपे बोट्स एंटरिंग इंटू आर टेरिटोरियल वॉटर. सो आता हे सगळे जेन्ना सगळे कम्युनिटी जेन्ना म्हणटात बंद कर म्हण तुमी ताबडतोब एक्शन घेवचेच पडटले. द कोस्ट गार्ड हॅव all possible infrastructure which the coast police nor the fisheries department have.
So when this department cannot protect the maritime environment of our state, then it is your duty bound to act because you are mandated to act. So why is that you are shying away from your responsibility? In the High Court also you are saying you are not ready, we have bigger responsibilities. Now here also you are shying away. It looks like you are under someone's pressure. So please, we are requesting you, the fishermen of the state of Goa is requesting you to perform your duty and to protect the maritime environment of this state. Let me clarify one thing. The statement yesterday and video viral zala Coast Guardacho DIG. It is not right. Taka itun interfere जावपाची taka काहीच right ना. Coastal police they are involved in this. The safety of the coast and within 12 nautical. About by 12 nautical mile गेलो जाल्यार coast guard येवपाक जाय तितून. So this boat, high speed boat, coming all the way from Malpe. आमचं restriction आमका engine fishing trawler and Persian. There are 200 horsepower are allotted to the trawling and 300 horsepower engines are allotted to the Persian. These boats from Malpe, they have 500 to 700 horsepower engine. So here one at a time 25 boats are coming and doing trawling in territorial water. 12 nautical they are not supposed to come. 750 engine, those boats are deep sea engine. They can't use this engine in territorial water. ते आता हांगासर फिशिंग करता वांगडा 25-50 बोटी येता फिशिंग करता वयता फाटल्यान आमचे धाकटे बोटी वतात जाल्यार तांकां कांयच मेळना. एम्प्टी बोटी येता आमचे कित्याक आमचे ताणें सांगता पात्रांव त्यो स्पीड बोटी आयना म्हणून ते बोटी फिशिंगचे नामी तांकां येता तुमी 1000 लिटर डिझल घेवन भायर वयता आनी तुमी परते कित्याक येता काय नासतना. वी आर नॉट गेटिंग इवन ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द वेसल ताजो आनी हे परतून येता सांगता कितें स्पीड बोटी आयल्या म्हणटा फिशिंग काय ना. सो दीस बोट मस्ट बी बॅन इन आवर टेरिटोरियल वॉटर. सगळें मेन फर्स्ट पॉयंट म्हणटा तर तांकां सगळ्यांक बॅन करपाक जाय. नुस्तें येता पळय ते भायरसून तोडीक येता नुस्तें तोडीक जावन भायर वचना नुस्तें. सो ते भायर नुस्तें ना म्हणजे तोडचें नुस्तें मारपाक आनी आमचें नुस्तें मारतना ते मल्पे व्हरून खाली करता आनी तेच नुस्तें आमकां फार्मासीन घालून आमकां मागीर परत खावचें पडटा. आनी कमिंग 5-10 डेज तुका अशेंच चलत न्हय एक 5 वर्सांनी तुका घडलें सगळें ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा ते काबार जातले सगळे आनी आमकां फक्त फार्मासीन नुस्तें खावचें पडटलें कमिंग फ्रॉम मल्पे एंड मँगलोर. कित्याक बोटी येता 8 दिसांनी येता परत आनी 8 दीस स्टोर करता 16 दीस तुजें नुस्तें तशें उरपाक जायना. सो दे हॅड फार्मालीन आनी ते फार्मालीन नुस्तें आमकां आनीक 5 वर्सांनी खावचें पडटलें. आनी हांव तुका सांगता आतां कोस्ट गार्ड आमचो कोस्टल पुलीस लास्ट टायम शापोरान एक तेंच्यांनी बोट धरून हाडलेली. बोट फ्रॉम देवगड विच वॉज फिशिंग इन आवर टेरिटोरियल वॉटर हाडून दवरलेली शापोरा. आतां PSI कोण तरी एक संदीप परब म्हणून ताणें ती हाडून दवरलेली 5 दीस ती बोट जेटी घातली. तो कायदो ना जाल्यार हो खंयचो कायदो आसलो तांकां म्हणजे कायदो यू कॅन फिश इन आवर टेरिटोरियल वॉटर म्हणून कायदो. आनी इफ वी बोट्स आर फ्रॉम शापोरा तो मातसो केरिये भायर पावलो आनी महाराष्ट्रान बॉर्डरीचेर पावलो जाल्यार तेंच्यो फिशरीजाच्यो बोटी येता आनी इवन कोस्ट गार्ड येता आनी बोटी धरून व्हरता आमचे आनी 5-15 हजार फायन घालता. ते नुस्तें कितें आहा वयता नुस्तें काडून घेता फायन घालता आनी बोटी व्हरून वतात. महाराष्ट्र बोट येता थंय महाराष्ट्र फिशरीज डिपार्टमेंट येता अलॉंग विथ तेंचो कोस्टल पुलीस येता आनी बोटी धरता आनी वेंगुर्ला व्हरता. आनी दिसले आदी आनी पणजे 1-2 स्पीड बोटी हाडलेली. कित्याक पळय तांच्यो त्यो कर्नाटकान बोटी आनी 5 टायप बोट्स आहा. एक धाकट्यो बोटी आहा मातशे तेजे 100 हॉर्सपावरच्या मागीर 200 हॉर्सपावरच्या आनी मागीर तेंचे 300 हॉर्सपावर अलॉट केल्ले. दे हॅव गॉन टू 750 हॉर्सपावर. सो दोज बोट्स आर बॅन इन देअर टेरिटोरियल वॉटर. ते थंयचे सगळे फिशरमॅन वयता ती बोट तोडीक पडल्यार वयता सोमते आनी बोट धरून हाडटा फिशरीक दिता. फिशरीज कॉपरेट करता आमकां. हांगासर आमचो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज कॉपरेट करिना कोस्टल पुलिसूय आमकां कॉपरेट करिना. फोन केला आनी तो कोस्ट गार्ड आहा तो उलटो स्टेटमेंट काडटा. आमचे कोणी खंय तरी फिशिंग करता. जायच पयल्यार बोटी आमचे धाकटे बोटी भायर गेल्यार त्यो आमची ती फुल स्पीड घालून एम्प्टी धांवडायता पळय ताचे पेक्षा फास्ट ट्रॉलिंगाचेर वता. आनी तूं इमेजीन कर 550 to 700 हॉर्सपावर इंजीन. तो हाव बिग नेट वील बी वॉटर तूं मदीं बेड आहा पळय वचून ते डॅमेज करून चल्ले सगळे. सच अ बीग वॉटर बोट 150-200 किलो एक वॉटर बोट तांचो 2 एक पेर म्हणजे एक वॉटर बोट. सो 300 किलो एक वॉटर बोट तांचो. तो जेन्ना झुमनींग मरीन बेडार आपडटा पळय सम ऑफ द स्पीसीस आहा पळय दर्याची नुस्तें पळय आतां ते मेळना. ते काबार जाले सगळे बिकॉज ऑफ दीस हाय स्पीड बोट. वेन वी आर ऑपरेटिंग आवर स्पीड आपले धाकटे बोटी ऑपरेट करताले पळय तेन्ना ऑल द फिशरमॅन व्हड्याकार आनी सगळ्यांक नुस्तें मेळटालें. आतां तें नुस्तें ना खाडेनूय ना भायरूय ना मेळना नुस्तें. वोटकार वयता व्हड्याकार वयता बाबडे 1-2 कोबले 2 पाटोले धाकटे नुस्तें हाडटा आनी बाजारान व्हरोन विकता आनी अर्द्यांनी तो धंदो सोडलो. आमच्या गव्हर्मेंटाकडे एक मॅटर LED लायट थंय सबसिडायज आहा. यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द जस्ट एक ऑर्डर येवपाक रावल्या. आनी नाव दीस स्पीड बोटी लायट स्टार्ट जावच्या पयलीं त्यो स्पीड बोटी येताल्यो आनी एक हांव जाणा पणजे फिशरीज आमचे बोट ओनरांनी 4 बोटी धरून हाडलेल्यो. बिफोर स्टार्टिंग इट वॉज इन 2014 आनी हांवूय आसलो तेन्ना त्यो बोटी धरून हाडून खाली गेल्ल्यो आनी ते फायन मारून धाडलेल्यो. पूण तेन्नाच्यान ह्यो चालू आहा स्पीड बोटी ते अजूनय चालू आहा. आनी फ्रॉम त्या 2014 टील डेट यू कॅन सी
फिशरमॅनाच्यो गती कितें जाल्या त्यो कोणाकूच नुस्तें ना. हे येता आनी फिशींग करता जाय तशें डे नायट फिशींग करता आनी चल्ले नुस्तें घेवन. सो हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान हेजेर स्ट्रिक्ट आतां हें करचें नाजाल्यार आमकां फुडें आनी 5 वर्सांनी अशें तर ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा ते सोंपतले, काबार जातले, हे भायल्यो बोटी येतले नुस्तें व्हरतले आनी तेच नुस्तें आमकां फार्मालीन घेवन खावचें पडटलें. पयलीं सद्या आमच्या मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की काल जी पळय तुवें मिटींग कोस्ट गार्डाक, मरीन पुलिसाक आनी फिशरी डिपार्टमेंटाक घेवन जी पळय मिटींग केल्या न्हू, आयज आमी इतले जाण नुस्तेकार भाव बोब मारताय ट्रेडिशनल फिशरमॅन की ह्यो भायल्यो बोट्यो ज्यो पळय इलिगल फिशींग कोत्ताय त्यो बंद कर. खरेंच तर मिनिस्टराक तर आमचो इंट्रस्ट आहलो आमचो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सांबाळपाचो, गोंयचे फिशरमॅनाक सांबाळपाचो, जाल्यार ताबडतोब तेणें कर्नाटकाचे फिशरीज मिनिस्टराक आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाक आनी थिंगाचे कोस्टल पुलिसांक हाडून हिंगा मिटींग घेवपा जाय. आमच्यो न्हू तूं गोंयच्या मिटींग घेवन हे कोस्ट गार्डा बाबड्याक कांय खबर ना कित इनलिगल आनी कित इनलिगल न्हू ते. काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाला कोस्ट गार्डाचो की कोस्ट गार्ड सांगता फिशींग कोणाच्यान हुंय करपा जाता, तेका इनलिगल ना म्हणून. जाल्यार मिनिस्टरान तेका सांगपाचें जाय आहलें आमी जाणाय आयज गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्रा अशें म्हूण भाग कित्याक दिले हे आमचे इंडियनूच आमकां करून दिले, आमच्या सरकारान आमकां करून दिले न्हू. जाल्यार हर एक प्रत्येक एरियान गोंयां आमकां महाराष्ट्रा हुंय मिटिंगे वयता. कित्याक वयता? कित्याक आमी आजून सगळे बरे, आमचे भितर भेदभाव झगडी बीन कांय नाय. आमचे भितर झगडी कित्याक आहाय आयजू? कित्याक ती 700 हॉर्स पावराची जोरी तर इंजीन 8 मिटरांचेर, 15 मिटरांचेर, 10 मिटरांचेर तर तेणी फिशींग करीत, जाल्यार आमकां ट्रेडिशनल जे पळय आमी थोडीक जे पळय धाकटे बारीक फिशरमॅन आहाय तेंकां कांय उरपाना म्हणून आमी कोस्ट गार्डाक हें सांगूंक कोत्ताय की हें इनलिगल जाता काय जायना तें आतां तेणी करपाचें. कित्याक कोस्ट गार्डाक पयलीं सद्या खबर ना कायदो आनी इंजिनान जी पळय बोट चलता. कोस्ट गार्डाक कितें दिसता बोट चलता ती फिशींग कोत्ता बराबर आहा, पूण तेजी इंजीन जें पळय आनी तो पळय नेट यूज कोत्ता मिटरांचेर यूज करपाचें न्हू 10 to 15 मिटरांचेर. हें आमी सांगूंक सोदताय. जाल्यार हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की तेंकोडे कर्नाटका कोडे जाता तितले बेगीन आमकां तुवें इन्शुरन्स दिलोलें आहा कितें म्हणून की तुमी वचोन त्यो बोटी धरून हाडाय, तेजेर आमी तेंकां तेन्ना FIR रेजिस्टर कोत्ता म्हणून. एक कायदो पास कर. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां आनी फिशरी मिनिस्टरा कडेन मागतां एक जाता तितली बेगीन कायदो पास कर हेंचेर की हाडली मसोगोर ती बोट सोंदी सीज जातली, सोंदी कोत्तली. हो कायदो पास कर गोंयान. आयज जरी तर हो कायदो तुवें पास करीत जाल्यार ह्यो बोट्यो आमी सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी जशें ते म्हणटाय आतां पॉयंट जशें हे म्हणटाय फिशरीज डिपार्टमेंट आपणाको बोट ना त्यो बोटी धरून हाडपा वचपाक. आयज काल मिनिस्टरान आपयताच कोस्ट गार्ड, मरीन पुलीस आनी फिशरी मनीस येवन मिटिंगे रेडी जाले. तेशीच तुरंत तूं तुगे कोस्ट गार्ड बोट माग त्या कोड्यान धरपा वचपाक. स्पीड बोट आहा ती कोस्ट गार्डा कोड्या तूं बोट माग. मिनिस्टराक सांग, फिशरीज डिपार्टमेंटाक सांग एकोड जाता तितले बेगीन हांकां बोट दी म्हूण धरपा वचपाक. कित्याक मेवनाय केल्यार सगळे जाता, जायना अशें म्हूण कांय ना. आयज म्हणनाकाय तुमी आमकां बोट ना. काल हांवें फोन मारलो आमकां बोट जायी फिशरीची धरपा वचपाक. 300 हॉर्स पावराची इंजिनाची 700 हॉर्स पावर इंजिना बोट धरतली धरपाना. तरी पूण आमी तांकां सांगलें बोट जाय म्हूण. थोडे म्हणटाय तोंड धुयताय, सकाळीं फोन मारले फिशरीचे मनीस तोंड धुयताय, 7 येताय, चाव पिताय. अरे त्यो बोट्यो त्या म्हणल्यार पावल्यो त्यो कर्नाटका, तुमी तोंड धुयताय आनी न्हेसोन येताय जाल्यार कोस्ट गार्ड 24 hours चालू रेडी आसताय ड्युटेक. कोस्ट गार्डा कडेन स्पीड बोट आहा. तुमकां तर आजून तर कोणाचे तो मिनिस्टर म्हणटालो एजन्सीचो हे आनी बोट हाडाय म्हणून स्पीड बोट तांकां धरपाक. जाल्यार कोस्ट गार्ड रेडीच आहा. जसो तुवें काल तांकां तुरंत मिटिंगे आपयला तशें बोट टापाच कोन्न तुज्या कोस्ट गार्डा सांगून बोट रोखडे वचून धरून हाड. आज मैं पहली बार स्टेटमेंट करता है हिंदी में, वो भी हिंदी में स्टेटमेंट करने के लिए कारण है क्यों अभी वो भी उसको कोंकणी बोला तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा, हिंदी में बात करता है. बाद में मैं सबको रिक्वेस्ट करना बोलता है, पूरा गोवा में ही नहीं पूरा इंडिया में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और नरेंद्र मोदी जी को भी उसको मैं बोलना चाहूँगा ये बहुत सीरियसली ले करके. वो हम लोग को 2016 में हम लाठीचार्ज खाया, पूरा 3 दिन हम उधर ये किया, हम लोग धरना किया, कोई हम लोग का सुनता नहीं. अभी इतना अभी मलपे बोट आज दरिया में हमारा समुंदर में अभी 300-400 बोट है.
कितना दिन हम लोग रिक्वेस्ट करता है उसको, बाबा उसका ये ले एक्शन कुछ कर, वो कुछ करता नहीं। अभी फिशरी मिनिस्टर जो है वो करेगा बोलता है कुछ, फिर भी कुछ ये नहीं है।